Nomor A. Nomor eins. Wie heiße sie? Ich heiße Valeria Gracia Rodriguez. Tahu. B. Nee. Woher kommen Sie? Aus Spanien. Genau. Nomor 3. Wo wohnen Sie? Ich lebe seit 3 Jahren in Stuttgart. C. Ini dia. Was machen Sie beruflich? Ich bin Ingenieurin. Nomor pun. Fünf. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich mache gern Sport und ich lese gern. Good ya. Sekarang bagian Ya. B. Ich heiße, my name is Elok. My name is, Ich, jangan my name. My name is Elo. my Name is Elok. Try. Zwei, ich lebe in Lombok. Good. Ich arbeite als von Beruf bin im Mhm. Hotel. Hotel In kasih. meiner oh, Apa? hotel? Gak mungkin cuma hotel doang. Hotel apa? Hotel manager. Oh, oke. Ya. Ya, in meiner Freizeit von in meiner Freizeit meine Hobbys sind Bla bla Lesen, bla. hören Musik und Oke. Nah, Reisen. Ja, cek. ja. Saya an der Uni studieren Mhm. und auf dem Land wohnen. Auf dem Land wohnen. Wohnen, Mhm. Englisch sprechen, Good. Freunde treffen, Oke. in einem Büro arbeiten, Mhm. in einem Apartment leben, Mhm. eine Ausbildung machen, Good. Kinder haben. Oke. Terakhir bagian D. Die, die Eltern, der Beruf, ein Falls der Freunde, Mhm. Family, zwei, die Wohnung ist falsch, Mhm. der Beruf, Oke. drei, der falsch, verheiratet ist Mhm. falsch, und die Sprache, Die Sprache. Sprache, ja, Hmm. die Sprache, vier, die Freunde ist falsch, Mhm. und die Freizeit Tai Chai. ist genau, Hmm. die Freizeit, Tai Chai. ja, Uh-huh. und die Meter Freizeit, auf Freizeit. Mhm. Fünf, die Meter ist falsch und Wohnen, oh sorry, die Schule ist falsch und Wohnen Hmm. ist genau. Nah, ya diksi is wonen. Mhm. Wonen. Ya. Wohnen, Oke, ja. sekarang kita udah belajar kosakata nih di bagian 1D. We haben das die Wortschatz gelernt. Hier in Teil E, wir haben den Text, aber es gibt auch dan fehlende Teil hier. Ada teks tapi masih ada yang kosong. So, Bitte füllen Sie dann Ihr Nummer 1 bis Nummer 7 von die Wordshare hier unten von 1D. Jadi, silakan diisi dari kosakata yang ada di bagian 1D. Oke, saya kasih waktu kamu untuk baca sambil jawab. okay. Silakan. Silakan cepat.
Hah? Sudah. Freeze. Silahkan. In there. Ich habe, Ich habe eine Ausbildung mhm, zum Elektriker gemacht mhm, und arbeite jetzt in einer Firma im Zentrum. gut, Mein Arbeit mein macht beruf, mir Spaß. mein beruf, Oh, mein Bro. karena arbeitnya di sini adalah sebagai, eh oke, main arbeit juga boleh, tapi karena arbeitnya di sini feminim, di arbeit, sedangkan di sininya adalah main doang, lebih cocok main arbeit, main beruf ya, karena beruf kan Beruf. beruf ya. Maskulin ya. Oh, Kecuali di sininya meine, baru meine arbeit. Tapi karena di sini berarti dilihat dari kata depannya ya, Kak ya? artikelnya kan, kamu lihat juga artikelnya. Artikelnya. Oke, next. Maskulin. Mach mir Spaß und meine Kollegen, Kollegen sind außer nett. Nach der Arbeit mache ich gern, 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 maha iken, gern, nah der gehe, Arbeit, gehe. enggak dong. Maha, nah der Arbeit after, apa namanya, Freizeit, iya, maha is Freizeit, oder maha is Freizeit. Sport, boleh. Karena di sini udah pakai Zumba, basketbal, dan futsal, berarti apa yang dilakukan olahraga dong? Maha is Mm-mm. sport.
gitu. Freizeit. Oke. Im Sommer treffe ich auch gern meine Freunde Mhm. am See. 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 Wir haben viel Spaß in der In der, Urlaub. in der Urlaub boleh, in der Freizeit juga boleh ya. Oke. Ya, Sekarang saya izinkan, kamu punya buku gramatik A1 nggak sih yang Aberhalo? kok dikasih Kak. Yang kayak kakak ini ya. Yang ini, yang kayak Kak gini, berhalo nggak dikasih. yang kayak gini bentukannya. Iya, yang kakak kasih. Aku baru banget dapat dari yang kakak A2 ini aja. Oh, yang A1 saya kirim by apa namanya kolom chat ya Oke. di Zoom. Tapi kamu latihan sendiri karena saya tidak jatahnya untuk ngajarin kamu A1 lagi. Jadi kamu ulangin sendiri aja. Saya hanya bantu sebisa saya kalau kamu punya pertanyaan aja gitu. Oke? Iya, Jadi oke. silakan kamu kerjakan nanti di A1. Mana ya A1. Wah, ini karena kalau kamu mau A2 tapi A1-nya masih bersalahan, eh, em, A1 ini kan gramatiknya lebih kompleks ya dibandingkan A1. Jadi saya harap sebenarnya pondasinya udah oke gitu ya. Oke, silakan Iya. di-download. Nah, oke. Kita balik lagi ke latihan kita. Nah, so tadi kita udah bahas tentang teks. Nah, ada apa aja sih yang menjadi Stichpunkte atau eh, apa ya kata kunci lah dari bagian-bagian ini. Contoh, di bagian teks Sprachen kita punya ada apa aja? Ada lernen, ada Muttersprache, ada fließen. Kalau di bagian beruk kita punya apa? Ada Ausbildung, contohnya mungkin Kollegen, Arbeit gitu. Atau di bagian family kita punya apa sih? Kata kuncinya ada Mutter, Vater, ada juga Elton, Kinder gitu. Kalau di bagian Freizeit, udah pasti misalnya Freunde treffen, Sport machen, gehen Hmm. in Restaurant, Basketball spielen, Reiten. Reiten itu berkuda ya. Buchlesen atau auf am Wochenende auf dem Sofa. Yang terakhir, misalnya wohnen. Apa yang jadi kosakatanya kommen? Komme aus dari mana? Lebe di mana? Tinggal di mana? Lalu apartemen, itu juga jadi kata kuncinya. Sentrum, pusat kota, renovieren, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang wir haben dann hier auch in Teil 2a. In Teil 2a von Kursbuch ya, wir haben dann ein Nachricht oder Informationen über Mari. Jadi nanti kita punya orang namanya Mari. Nah, wir sprechen dann hier über diese Thema. Oke. Notieren Sie Stichpunkte atau kata kunci yang dibicarakan oleh Mari. Jadi Mari ini lagi ceritain tentang apa sih sebenarnya dan tema apa yang dia diceritain. Jadi tugas kamu untuk menotis kata kunci apa yang bisa kamu temukan sesuai dengan tema yang diceritakan oleh Mari. Gitu Mari. ya. Saya akan putarkan Oke. audionya 2 kali. Silakan kamu dengarkan dengan baik ya. Oke. Hallo, ich heiße Marie. Also meine Familie ist ziemlich groß. Ich habe 3 Schwestern und einen Bruder. In meiner Freizeit will ich mich entspannen. Ich spiele Gitarre, das ist mein Hobby. Und ich liebe Bücher und lese sehr viel. Manchmal lese ich auch ein Buch auf Englisch. Ich habe auch Spanisch in der Schule gelernt.
aber das habe ich alles vergessen. Ich spreche nur Deutsch und Englisch. Oke, noch einmal ya. Hallo, ich heiße Marie. Also meine Familie ist ziemlich groß. Ich habe 3 Schwestern und einen Bruder. In meiner Freizeit will ich mich entspannen. Ich spiele Gitarre, das ist mein Hobby. Und ich liebe Bücher und lese sehr viel. Manchmal lese ich auch ein Buch auf Englisch. Ich habe auch Spanisch in der Schule gelernt, aber das habe ich alles vergessen. Ich spreche nur Deutsch und Englisch. Oke, Sean? Aku kurang 2. Tetap. Ya udah, nggak apa-apa. Apa aja coba? Ya, Familynya drei Schwester und ein Bruder. Mhm, Und Freizeit mhm. gern spiele Gitarre. Oke, gitar spielen. Gitarre spielen, sprechen Spanisch, Mhm, learn Deutsch und Englisch. mhm. Ja, wohnen Beruf book English. Walau nama hurufnya nggak ada. Di sini kan nggak ada Ada. diceritakan ya. Nah, sama satu Mhm. lagi bagian hobinya adalah book lesson. Ya, dia suka baca buku ya. Baik. Oh, dan Oke. sekarang saya akan sharingkan misalnya ininya adalah eh kalau kita lihat di bagian ujung tubuh ada bagian dari Mhm. orang. Kita akan bolak-balik ke ubung bukur ubung bukur terus ya dari pelatihan, ke materi dan lain. Hubung. Oke. Oke, Talcoy. Ihr Freund Kadir kann den Kurs nicht mehr besuchen. Jadi ceritanya di sini ada seorang teman namanya Kadir, dia nggak bisa kunjungin kursus, nggak masuk kursus maksudnya. So, beschreiben Sie ihm in einer E-Mail die neuen Teilnehmer oder Teilnehmerin im Kurs. Nah, jadi tugas kamu adalah eh, kita akan menceritakan kepada Kadir. Jadi di sini ada surat yang akan kita ceritakan. Jadi ceritanya adalah ini kamu Elok akan membuat surat kepada Kadir. Dari surat ini kamu akan menceritakan bahwa kamu di dalam Sprakurs itu punya 3 teman baru, yaitu Esgip Lara Martinel, Bayan, Unaudaria. Unau hier die Identitäten von oder die Informationen für jede Person hier gibt unten ya. Ada masing-masing di bawahnya ada eh, informasi dari orang-orang baru di kurs ini. Lengkapinlah surat yang ada di sini dengan informasi yang ditemukan dari 3 orang itu. Ya, bisa? Ya, Oke, yang sip. libel Kadir ya. Ya, betul. Saya tinggal bentar ya, saya mau ambil minum dulu. Ya, oke.
Kalau sudah infokan. Iya, sudah, Kak. Oke, silakan dibaca suratnya. Libir Kadir. Liber Ih, Kadir. Liber Kadir. Mulai sekarang aussprache-nya atau pelafalannya harus jelas ya. Oke. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist ja jetzt nicht mehr in Sprachkurs. Sehr schade. Es sind ein paar nette Leute Nette gekommen. Leute gekommen. Jangan ada yang dihilang-hilang kan. Nette, Ada E. nette Leute gekommen. Mhm. Zum Beispiel Lara. Sie kommt aus Italien, Rom. Mhm. Wayan is auch sehr nett. Harusnya kamu Er, jelasin. Sorry. Sie kommt aus Italien, Rom. Sie studiert Politik in Busen. Sie spricht Italienisch, Englisch, Deutsch. Ihr Hobby sind Basketball und Eskimoien. Itu dijelasin. iya, iya. Oke, Kak. Ingat, kepemilikannya tadi udah dibahas kan, cara ngebikin kepemilikan untuk dia laki-laki dan dia perempuan. Iya, Hmm. kom. Wayan is auch sehr nett. Er kommt aus Indonesien, Jakarta. Ausbildung zum Hotel Fachmann gemacht. Eine Ausbildung als Hotelfachmann. Ayo, belajar bikin kalimat yang bagus. Ausbildung. Ermah, kata kerjanya Macht zum Hotel Eine Ausbildung als Hotelfachmann. macht Ausbildung zum Hotel Fachmann. Hmm. Und er lebt Yet. Kalau ada yet berarti bekerja dong sekarang. jetzt in Hotel Zurose Berlin. Loh, kata kerjanya mana? Kamu bikin kalimat kayak gimana? Er arbeitet jetzt Hmm? in Hotel Zurose Mhm. Berlin. Mhm. Er spricht Indonesisch, Mhm. Englisch Mhm. und Deutsch. Mhm. Er mag Reisen und Kochen. Oke. Ich muss dir auch noch von Daria erzählen. Sie kommt aus Polen. Mhm. Sie macht Ausbildung zum Beruf. Beruf. Dia Sie tadi macht apa? Kepemilikan dia perempuan. Tadi baru kita bahas sebelum ja, pause. Kan kamu screenshot tadi. ja, sie Beruf. Ayo, Sie kepemilikan. Beruf. Sie Beruf. Sie. Tadi yang Sie Beruf. kita bahas itu mana? Iya, sie Beruf. Bagian Z apa kepemilikannya? Sie Beruf. Sie ist. Komm. Kepemilikan Sie apa Beruf. sih? Haben ya. Aduh, saya nggak akan lanjut kalau kayak gini. Kalau kamu nggak bisa saya ke A2. Yuk, Sie Beruf. Sind ihr. saya kepemilikannya Sind. apa? Sind. Nama saya kepemilikannya. Bin. Nama saya apa? Bahasa Jermannya. Ich bin. Nama saya. Ich heiße. My name of Deutsch. Mein Name. Oke, berarti kepemilikannya saya apa? Mein Name. Mine. Terus kamu lihat Mein. ke tabel yang tadi. Kalau dia perempuan, kepemilikannya apa? Sein or ihr. Mhm.
Itu krusial ya, Same. karena ini itu di bab 2 kalau nggak salah. Bab 2, bab 3 A1. Jadi kalau kamu nggak bisa itu, saya akan minta kamu belajar dulu A1 deh, gitu. Karena saya nggak mau lanjutin A2, karena kamu kalau kayak gitu, apa, buang-buang waktu untuk belajar A2, karena A1-nya nggak bisa, gitu. Oke? Jadi, minta saya nanti kita selesai jam belajar kan sampai jam 8. Jam 8 sampai jam Mm, 9 kamu belajar sendiri A1. Oke? Ulangin lagi dari bab 1. Mau tidak mau, ya. Oke. Kalau nggak kayak gitu, nanti kamu kopong. Di atasnya diisi, di bawahnya kopong. Nggak, nggak bisa gitu ya. Jadi berantakan nanti. Oke? Yuk, ulangin lagi. Ya. Season. Z, Sinbruf. Z kok Zinberuf? Kepemilikannya Si. untuk Z apa tadi? Ear. Ear, berarti Ear. ear beruf, Earbruf. Earbruf. And Earbruf en Teraputin. ear beruf is terapoten. Kan kalau saya bilang nama saya Is. adalah Elok, my nama Iya. is Elok. Is. Berarti her job is terapis, berarti ear beruf Ear. is Earbruf is terapoten. Filipin. Oh. Oke, nanti kamu belajar ya. Pokoknya saya ada tulisan di folder. Tadi kan ada saya kasih link Google Drive ya. Betul? Kamu Ya. udah buka? Itu ada Ya. link Hausaufgabe. Pokoknya apa yang kamu kerjakan, kamu upload di situ. Biar saya lihat udah gimana perkembangan kamu setiap hari. Jadi bukan cuma pas hari les. Setiap hari. 1 jam kamu belajar A1. Karena menurut saya, kamu nggak bisa belajar A2 kalau A1 kamu masih eh, setengah bisa. Karena saya nggak mau koreksi eh, apa bangunan kalau fondasinya nggak nggak ajek. Oke? Itu tugas kamu ya. Oke. Yuk, Ya. lanjut. Next. Es Teraputin gemacht. Ja. Sie sprechen, Ich sprich. sie spricht Polnisch Mhm. und Englisch, Englisch, Spanish und Deutsch. Mhm. Ihr Hobby Good. ist Zin kalau Broker, banyak lebih dari satu. Zin. Sinn, Bucher, Oke, cuma satu Buchen. ya. Oh, Your cuma hobby satu is ya. Buher lesson. Buchen. Buh lesson ya. Oke, itu Ya, ya. Oke, kita ya. balik ke bab 3, ke bab 3, ke course buh ya. Course buh bagian nomor 2. Bagian nomor 3 maksud saya. Kita udah mulai belajar tentang gramatik nih. Jadi perhatikan dari awal. Penting untuk kamu memperhatikan gini. Rumusan saya tahu kita kalau belajar tidak akan selalu dalam kondisi prima. Kadang kalau saya lagi tidak prima pun, saya akan minta untuk eh, class off atau saya kurangin jamnya. Misalnya kita harusnya 3 jam, kita 2 jam aja ya, karena saya mungkin lagi kecapean ngajar penuh harian gitu. Sama seperti kamu. Kalau kamu tidak prima dalam kelas, itu it's better kamu misalnya, Frau, saya hari ini full sekali. Boleh nggak diganti ke hari apa yang saya kosong, sehingga kamu fokus gitu, oke? Daripada kamu ngikutin tapi kamu nggak fokus. Nah, itu yang penting. Karena apa? Bagi saya nomor satu adalah dari awal kelas kamu fokus dengan semua gramatik, karena kalau saya sudah berlalu, let's say, saya udah berlalu lanjut ke kapitel 2, tapi kamu sebenarnya masih ngawang-ngawang di kapitel 1. Itu jadi PR lagi untuk saya kembali ke kapitel 1. Oke? Jadi ketika kamu nggak ngerti di bagian situ, langsung tanya, direct gitu. Frau, saya kurang ngerti. Daripada kamu biarin pendem, ntar kita udah di kapitel 5, kamu ternyata masih ada yang nggak ngerti di kapitel 1. Yang lucu nanti di akhir tuh kayak, saya nggak tahu mau ngoreksiin dari mana lagi gitu. Oke? Itu penting ya. Ya. Sip. Oke. Oke, saya akan coba untuk kamu kerjakan dulu. Nah, salah satu syaratnya untuk belajar bahasa itu adalah kosakata. Pasti memahami kosakata, taunya dari mana? Bacaan. Nah, di bagian 3A ini ada bacaan dari Julia dan Jonas. Nah, saya akan minta kamu untuk baca
silakan selama 10 menit ini kamu baca masing-masing teks. Kita akan break dulu. Kita ketemu 18.30 lagi. Teksnya Julia dan teksnya Jonas kamu baca dan kamu tentukan titel die richtige Überschrift für jede Text. Judul yang pas dari ABCD ini untuk Julia maupun Jonas. Itu ya. Nah, Ya, ketika kamu membaca ini, kamu tandain yang nggak kamu ngerti atau yang kamu suka lupa-lupa. Tahu sih, cuma kalau lupa-lupa, kamu tulis di buku catatan kamu. Dan saya harapkan kamu punya bukunya hard copy ya. Karena saya pun punya gini. Biar kamu enak nulis. Kalau di laptop pasti kamu nggak bisa nulisnya ya. Itu. Terus kamu tandain, kamu tulisin. Misalnya, sepanan, apa ya bahasa Indonesianya gitu. Biar ketika kamu ketemu itu, kamu ingat, oh saya pernah nulis. Karena nggak bohong. By nulis tuh kamu jadi ingat. Daripada kalau cuma di apal-apal doang ya. Nah, itu. ya, tiga ya. a selama 10 menit kamu kerjakan. Plus, bagian ini saya ingin kamu coba temukan. Tadi kan kamu udah baca teksnya. Nanti akan ketemu kata benda ini di dalam teks. Kamu temukan apa artikelnya dan kata kerja yang tepat. Contohnya, di dalam teks nanti kamu ketemu kata prufung. Oh, prufung ternyata artikelnya di feminim. Kata kerjanya apa sih yang pas? Schreiben. Di prufung schreiben. Menuliskan ujian. Gitu. Oke? Ini Oke, berkaitan 3A, 3A yang di sini dan juga 3 ini. Oke? Tapi saya minta oke, kamu untuk baca benar-benar ya. Oke? Yuk, oke. yuk. Silakan Ya. kerjakan.